Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon magluluto ako ng adobong pusit with potatoes. So yun ang gagamitin ko guys. Potato and squid. Gagamit din ako ng bay leaves, magic syrup, garlic, onion, ginger, black pepper, oyster sauce, and soy sauce. Sugar. Tingnan natin yung patatas. I-blast lang natin yung guys. Okay, madali lang lutuin yung pusit. Tingnan natin guys. Yan. Ready na guys. Yan. Lambot na. Malambot na. Lagay tayo ng cooking oil. Yan guys. Garlic. Onion. Sabay na natin itong ginger guys. Yan. Isuto natin ito guys kasi madali lang maluto yung pusit. Okay, pwede na yan. Ilagyan natin itong pusit guys. Will drain na yan at saka hinugasan ko ng 3 beses. Tapos nilamas ko pa sa asin yan para mawala yung impurities niya. Yan. Kung mapapansin nyo guys, wala talaga siyang ano kasi well drain siya. Okay. Yan siya. 1/3 cup soy sauce. Yan guys. 1/3 cup suka paumbong. Yan guys. Huwag niyong haluin yan guys kasi ano ano yung suka. Lagyan na rin natin tong bay leaves. Yan. Pepper. Yan guys. Oyster sauce. Guys, 2 teaspoon. Lagyan natin ng 1 teaspoon sugar. Takpan lang natin yan guys. Hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo. Yan. Ilagay na rin natin itong potato guys. Yan. Para lumasa dyan sa pusit. Okay. Natin siyang kumulo guys. Yan. Yan na guys. Kumulo na. Lagyan na natin itong ano guys. Ito. Para lumasa na rin siya. Okay. Pwede na natin siyang haluin. Pwede dagdagan ng sabaw guys. Pero tama-tama lang yan. Lagyan na rin natin ito guys. Takpan natin siya ng 2 minutes. Okay, natin. Yan na guys. Na. Lagyan ko ng kunting slurry cornstarch guys para dumikit yung pusit sa ano sauce. Yan. Lagyan na natin to guys. Yan. Okay guys, sana nagustuhan nyo itong adobong pusit with potato. Thank you very much for watching. Bye bye.